Namamayagpag RW 95.1 FM. Dekalidad de musika at makatotohanang balita. RW 95.1 FM. 16th, 20th, and 24th KBP Golden Dove Awards Best Provincial FM Station sa Pilipinas. RW 95.1 FM. Kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nuka rin ka pa. Kening na ka. Ding pamalakake kayong damdaman bukod lamo king dalo talapagsalita at ela ibat karing manibala king istasyoning radyong ini. Dakal pong salamat king kayong pamakiramdam. Umpukan Kapampangan. Beto nga oras sa kwentuhan, kantahan, ditak abiru-biru at pamitalamitam. King kakatamong amanong siswan. Balang Sabado, alas 2 hanggang alas 3 tingkat panapon. Programang darala ng Kakayuning Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University. Ang poning RW 95.1 FM. Umpukan Kapampangan. Hey Kenny, mamirapan! Abisan nyo rin akong bangko! Kenny na kayungan makipagkwentuhan. Sabado oras umpukang Kapampangan. Samusaring kwento atin biru-biru. Mag-isosok Kenny umpukang Kapampangan. Balikdan tayong nilabas! Mamuwi siya laring wata. Singamanong siswaryang pakiramdaman. Magluto tang manyaman! Mabe-abe sa mansaman. Giniking umpukang Kapampangan. Na kayungan makipagkwentuhan. Sabado oras umpukang Kapampangan. Samusaring kwento atin biru-biru. Magsosok Kenny umpukang Kapampangan. Maring may gising ka, sanglegang nasing marimla, Oriana ring mariposa, sisip-sip lang sampagita, sampagitang lapot-lapot, sikarilyong pakasino, kutang kupa karengayo, ayaw-payo, kuyog-kuyog, kutang kupa karengasan, asan-asan malinamnam, kutang kupa karengito, ito-ito, palatito, maring-mareng, mikising ka, sanglegang nasing marimla, Oriana reng mariposa, sisip-sip lang sampagita, sampagitang lapot-lapot, sikarilyong pakasino, kutang kupa karengayo, ayaw-payo, kuyog-kuyog, kutang kupa karengasan, asan-asan malinamnam, kutang kupa karengito, ito-ito palatito, maring-mareng ligising ka, sanglegang nasing marimla, Oriana reng mariposa, sisip-sip lang sampagita, sampagitang lapot-lapot, sigarilyong pakasino, kutang kupa karengito, ito-ito, ito-ito, ito-ito palatito.
Oras mabilog ang Pilipinas, alas 2:07 na po na ng kagat panapunan. Mapali, aldo ng Sabado. Hindi naman po yung daralaw kaya kayo pong pamibale-bale. Obra, nung nokarin kayo man po. Basta RW 95.1 FM yung kaya kayong stasyon. Ini po ingumpukan Kapampangan. Darala na po kayo ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. Ini po yung kaya kayong Talasuyo, Kian Laksamana. Yung kaya kong Talasuyo, Francis Musni, ng Center for Kapampangan Studies. Abitan nyo rin kaya kauluklukan, paluwal nyo rin kaya kong papag, bistaman mapalias laging aldo, nung pansinan nyo, nung salilong kayo, marimlat chupingangin. As mukanyaman magpatiyangin, kabang makiyabe kayo kaya niking umpukang Kapampangan. Ya ako naman po Joel Malyari, makiyabe akong pasibay, kaya katamong po ang Kapampangan. Ako apakipusan din nga ako nung kaba pang isnawi, ngangin di, akabod na marimlat chup ni ngangin na natin. Makaba ya, kasi ipamukla na pong kay. Kiyan, kakaba, wala na yung gamang sinawi, mga isnawa. Misa pa po, may pong kapanabong kayawangan. Hallelujah. Mga pagkapanapon po, irabitanting ko para kang John Ocampo na absent niyan. Panakit butas. Karang hanggang direktor iyang maburi kayo makanini yan eh. Anyan naman po na po palambatan ng kakatamo pong pisabyan. Uning umpisan tayo pong kakatamo pamiyumpukan kaya pong kakatamo nga balikid king milabas. Pare, kaya kakatamo balikid king milabas, medyo kaning paruminggo, ang po kayang darat nga Domingo, marakal tapag masusun. Wapin, lawin-lawin kaya pininglistan tam, kakaba na, karakal daw, ang kakatamo kay. Akin sining Enero, petsang 1867, pues 150 birthday na, kaya tang akin si pare. 150 yan naman eh. Wow. Iniado na yung kaya baitan ng katamong kompositor at musikero ni Pablo Palma ng Bacolod. Kasi Palma, balong-balo, Bacolod na rin Wow. May tatagking orkestra Palma. Yung sinulot ka rin libreto, daring takala sa Rasuela at piyasang pangmusiko kaya di Kapampangan. Anti mo yung musika ng Alang Diyos, na balo tamang yan eh. Potang bagya sabihan ng Ka Francis. Igmanagpi at pumiyaya liwapa. At balo mo, at niya pang mabye, suli yan, eh? Wow. Professor Stan Palma. Alam ba tayo kung kayabi mo naman yan, wow. eh? Kagaling at tao. May pauras ka ring Palma family at king kapag masusyan nyo, king kadinalan, 50 banuang kebaitan ng Professor Pablo Palma. Bayo po mapupusim banwa din ang tayong parangali Professor Palma. Ayaw mo pumiriyan na niya. Wow. 16 ng Enero, 1940. Ay, ni Aldo na yung kebaitan. Reverendissimo Chodoro Si Bacani Jr. Junior ya pala ne. Wow. Ini po bayit sa king bataan. Dapat itata na tao yakin ni king wawa o guwago yung baluta mo. Mitulduan yung maging auxiliary bishop ng Manila at titular bishop yan na magkiyata king Gauriana. No ka rin ni Ka Francis yung Istong ka rin obispo, istong titular bishop ka, usually, uling ala na lang abye cathedral ang maging titular bishop ka, anti mo yung Gauriana ngayon, kaya nala rin. Luma lang cities na may tambunan. Anti mo yung Aposeto, titular bishop of Los, sana. Ala nita lugar at Los, may tambunan eh. Ayun mo na yan. So ita, kami nobrahan niya na maging mumunang diling obispo ng bayang tatag at diocese ng Novaliches. Most outstanding Kapampangan niya for religion. Kung na matandaan na yung banwa eh. Iya pong Ted Bacani, mapamiro yan. Sabihan na, pagkamalan di ka nung yay yoyoy bilyami. Ikarangal ng Kapampangan niya, mapamiro yan naman. Si Mapia kay Biniro. 19 ng Enero, 1885. Ay naman po Aldo ng kay Baitan, Jose Sioco Escaler ng Sulipan na palit. Talaga rin Escaler kaya nilang napalit. Escaler metong yang industrialista, edukador at sinuyuking gobyerno. Meging mumunaya naman pong diling presidente ng General Manager ng Pampanga Sugar Development Company, mas kilala po kay Paso Deco. Meging niya naman munang diling Pilipinong Assistant Director ng Education at saka sinuyan timong Undersecretary of Justice sa niyang 1917. Linukluk yan naman ang timong acting president ng University of the Philippines. May acting niya pala ne. Kung makanya, naliwa pala itatang ng brother Andrew yung mumunang diling Pilipino. 1980 mas palak yung minun eh. Wow. At siyempre, karangal tamo, yung mumunang diling presidente na ng UP. Kapampangan niya pa muna, nandiyan muna yung kang Gonzales, ne? Wapin. O ita, maging tatarering negosyanteng, balo da naman ang tawag nga palitin eh. Ernest Escaler at Bishop Federico Escaler. O yan, 20 ng Enero, 1946.
Aldo ng Kaybaitan. Birthday lang Birthday lang. Napon Yun. birthday Ricardo Villanueva Dong Puno Jr. Abogado, broadcaster at maging press secretary. Kilala din ulit yung TV kahit mini Dong Puno live. Dong Puno. Iba't siya ka rin pamilyang Puno ng Wawa, maging presidente na ng Guagua National College ng GNC, ang pong megya naman outstanding Kapampangan for broadcast media. At syempre, 25 ng Enero, kaya daratang nga Domingo ini. Birthday pa rin. Birthday. 25 ng Enero, petsang 1913. Ay, birthday pa rin. Aldo ng Kaybaitan, Roberto Bob David Razon. Balo ko mabalakal rin. Bait yung Iloilo, karing pengarin ng Roberto Razon at tao mabalakan. At Antonia David ng Florida Blanca. May kilala Bob Razon, antimong sikat letratista, karing sikat personalidad. Midan niyang tagulaling Dino Philippine Portraiture. Yan. King Ermitas, sikat siya yan. Bob Razon. Atin mo namang mag-birthday ka, mag-anak na yan. Wow. Din po ang bagyan. Po ang bagya. At syempre, 26 ng Enero, 1953. Yun Aldo na pong kematayan naman, may itong pang malapapuring Don Monico del Rosario Mercado, Bait Sasmuan. De Rosario naman. Wow. At tutong gagalangan ng lider at politiko ketiking Kapampangan. Poeta at maging deputado, mumunandiling, miglikas, masasabing miglikas, king Kapampangan, king mi ultimo Dios ng Jose Rizal. Maya pa oras ka rin tao sa smuan, karangalde. At syempre, bilang pamupos, tayo malyaring kalingwan. Uling ini, ing pagmasosyan tayo, ing kadinalan 50 banwa, o ing 16 centenaryo, ning Kaybaitan ning metong karing peka magaling at alasulat king amanong Kapampangan. Ini magtalipang pa niya king Crisot o naneng kaulatan nino. Juan Crisostomo Soto. Yan. Nung lawin me. Agpang kita sinulat ng Juan Aguas, anak kareng magaral, linimbag na yung pasibayo ng Angel University itang libro tungkol king Kapampangan drama. Apegaralan dala ringgang obra ng Crisot. Inimpeka kompletong libro. Ano ka rin masasambit lalarenggang pegobra ng sinulat Crisot at inililimbag niya ng Holy Angel uling out of print kang Juan Aguas agpang kaya may git dinalan 50 obra asarsuela ing sinulat na bukod kareng kayang poesya at syempre itang kayang kabud mong librong milimbag itang Lydia. Nami palulya naman Ipalwalya naman, linimbag niya ng Honorio Ventura Technological State University last year. At ini, metong yakaring magaling revolusyonaryo at metong yakaring ngayon pisasabihan dan magkiandarat ang mapila na bulan uling magkomperensya para kang Crisot. Pisasabihan dan na yung denan dan yung titulo talagang makasuglong na kaya. Antimong bala mo foremost karentala sulat king amanong Kapampangan. Uling as may kagaling pari, iyang padrunda ren tutuking may manyulat. Bukang bibig depin Bukang bibig depin. Wow, iyang panira. Nya kaya imi palagyut ang metong kareng kaya katamong adlena ning kaya katang pamilaban. Poeta ng verbal joust sa tamong Crisotan. Wow. Yung may gupisaya mo niyang 1926 pero Pay malagyure kaya, itang Crisotan. Yung Crisotan pare, memoryado yan. Aliya dapat. Impromptu yan talaga. Dapat impromptu yan At saka bilis ng isip, bilis na ng pamagrima, mga tayo Ang bilis ng pamagmatulid. Siyempre, talagang mabilisan nga, Quick on the draw, hanapin. Oren po rin kakatamong Balikin King Milabas. Wala ako tagal tayo tang metong. Alayo kasi Sir John patentado. Perfect yan king exam. Pati may pagkanta mo niya. Sir. Pero mas malalam yan kasi itong kabaldugan na pag-igang manyanita, Sir. Kaputula dyan. Inisang kan. Anyang gayang pile-pile ko. Mapagal ko, puyat ko. Kung magabsen. Uling. Makanyan man. Gaganakanda ka. Kingke kayong panalala. At pangadi. Puri ka na tauli mo sabihan kanya. Siyempre, kapatada dyan. Love and prayers. Yeah. From your loving family. Nakapila na akong makanyan. Bibilang ng koren.
Kabali na rin katamong programa. Pisabintana naman din katamong yang amanuan ko. Kaya naman po ako maglipat istasyon. Inupo pa. Ingumpukan Kapampangan. Kaya kayo niya pong pakaramdaman. Ingumpukan Kapampangan. Kaibigan, anong dapat natin gawin? Mauubos na ang lahi nating mga kuhol. Di ko rin alam, kaibigan. Hilong-hilo na rin ako. Masyadong malakas ang epektong ini-spray sa atin. Ganyan ang mangyayari sa kalabang kuhol. Siguradong patay sa Hit 700 WP. Singtisa ng liquid powder na itinuturing matipid gamitin, madaling tunawin, pinakamabisang formula para sa pamatay kuhol. Hit 700 WP. Hindi na kailangan magtakal o magtago ng tira. Isang sachet, isang karga kada sprayer. Kaya't gumamit na ng Hit 700 WP. Produkto ng Crab King Chemicals Incorporated. Mabibili sa kahit na anong agri-dealer sa inyong lugar. Pwedeng gamitin ang Hit 700 WP. Malamig o mainit man ang panahon, kahit umaambon. At para sa ating ika-30 anibersaryo, kasama ka namin sa selebrasyon, kaibigan. May libre kang long sleeves kada bili mo ng Hit WP. Musikang obrang Kapampangan. Ating ko pong sing-sing metong yan. Paniguradong mi pasing alongka, king liriko at komposisyong basta-basta. Kaluguran ka, kaluguran sobra-sobra. Akit may bulan. Kenin at makijam, king tigtigang Kapampangan. Kenin nakajam on RW 95.1 FM. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Your Countryside Radio is now online. Visit our website at www.rw951.fm and click RW Online Streaming on the upper right corner. RW Online Streaming is powered by Bitstop Networking Services Incorporated. Oras Mabirga Pilipinas, alas 2:19 na po na ng kagat panapunan at ini pa rin Ingumpukan Kapampangan. At ngayon naman po sa bintala ng kakatamong Yang Amanuan ko. Babalik tala pare. Retang kakatamong samasan tamo yung kakatamong Kapampangan. Yung kakatang para sang kini, banta rin kaya nakan. May buklat lamata, karing gusto nga manong gagamitan. Ya ako para kako mo rin kaya na kasi pininigami kami DepEd ne. Pati rin makiramdam matala turo rin teachers tamo. Kaya kasi ganda medyo magkulangan. Ang pong pamilitan din kaya tang paspas na pong paano ko do panibatan dito pa magutan kung no masisisyan mo naman balo mo yung milyari kasi kaya katamo. Tamo maging maselan kayong mapilan na banwang may nga palabas. Kasi tsaka tutong mabilis. Itang milyaring kaya. At saka itang code switching, ne? At so kayong dila tamo, paano ako sabi ka ng estudyante, tayo na pagkapilitan pa ito nun. Banta mo sambit lata ang burita, sabihan, we can articulate what we are trying to say, mandam tamo. Ne? Di mo ito, make English ko. Banta mo, malagwake nga. Saka bang yan mo mawala itong diwa eh. Kasi kaya kahit pantunan may wala naman yung buri mo sabihan. Mo niya, kap-kap, ne? Ngayon o rin rin samasan tamo, yung kakatamong Kapampangan. Lugal sabihan tamong alampasan. Sukat tamo sabihan alakton o kaya alaktawan. Mas matayong itang alaktawan ne. Alit saka pare no lawin nung king English. Alampasan bala mo dinalan ka. Ne? Linampos ka. Pero itang alaktawan bala mo ating kang bala mix-skip ka. Mix-skip, that's exactly in English. Mix-skip ka. Alaktawan o alakton. Lugal sabihan tamong kabud. Siyempre ini sukat tamong sabihan alang keto ng tunan. Alang keto ng tunan. Alang keto ng tunan na makanya. Kabud niya. Yung kasing malagwaya kasi itang kabud Pero retang mapalabok, piyabe daw pang gamitan. Piyag ng dep. Alang keto ng tunan, kabud na Tatlong depa. Kaya kanta. Double yan Doblia.
Kadlo, lugal sabihan tamong alalayan, ini, anak pa na rin kagamitan. Ini tarian. Tarian. Halimbawa mo, tarian mo nemo, yapo keng dalan, uling dalakit ya. Panay tayo sabihin tang alalayan. Iba't kayong Tagalog, alalay. O Italy tarian, itang tide eh. Wow. Something na tide ne, talagang makyabe ka. Actually, kang malala makapampangan, tarian is to guide. Nung lawen may karang panalangin, tarian mo kaya po sana king dalan pahin turuban wa. Eya mo tarian in a physical sense. Tsaka so itang konseptong ating mag-lead kaya kayo. Yung manimuna. Kasi itang tarian na talnan may gamat, sopan may, very physical pero sinabi mong tarian nyo kaya po, kareng higher kay, bala metaphysical may kata sa level, ne? Inga manong lugal tamong sabiyang chismis. Indredus. Kalakad ko niya darandaman? Darandaman may ba? Ako niya may ratong kuking lubaw, 7 yare. Awa, 7. O 7 kaya? Ano pine? Mas 7 kita, ano? Mas 7. Kaya katamo kayo ni Indredus. Mamartok yan Indredus. Ampong potang kamuhanan ako. Hoy! May Indredus! Alit saka kaya katamo yung Indredus niya kalapad eh. Pati itang lalong klaseng balita. Buti kang Indredus. Manyaglap yang Indredus. Aga nakakiyapo ko. Yapo ko, apalis na nga nindalan. O tiba mako kaya ngarap dalan. Apalis na nga kiyan. Kaya ka na ng bato, kaya ka na ng bulong, kaya ka na ng dinat. Malinis yung dalan. Migsalab na silab na yung basura. Mama ko, palis-palis siya. Ngayon pala. Kasi ba na kasing migsalab? Yung menyal, awas kanita? Yang mapanyaglap. Mapanyaglap. Manyaglap yan. Panaya nun dumalan din tao. Yung mga kobrang wedding. Ampong, mapanikwayang Indredus. Amo katakapakialam na yan mo. Oy, nung kamunta. Nung kayan may Amerikano, sabi mo, where are you going? Who cares? Napakialam mo. O na yung katamo, nung kamunta. At niyang low-digit ang question na ito. Tapos ka na, sir, yapin din taretan tao nga lang nga papagobran ka rin. Ang poitang, yan na. Buti ang sali-sali nung kapag maragol mo. Actually, buri na sabihan. Hoy, nandaralan mong Indredus kayang baryo. Tale, makanyan. Tatoy. Wow, okay. Taulin dili. Lugal sabihan tamong inuman. Ay, naisto ka tamong sabihan. Aldukan. Alduk. Pero, at niyang limitasyon yan, pare. Kasi, inuman mo rin panulo mo. May sabihan aldukan yan. Aldukan mo rin panulo mo. Aldukan bala mo more on liquid. Tsaka, ikami sa ring aldukan, kaya kami kang lubaw, kapag sinabi ng, may aldukan yan, itang gamitan may meto nga bagay na kagagamit baso. For example, itang pitchil. Inaldok me. Without using glass. Kaya kami mga nakita, tinaldok me, kabasasan mo naman. So, makanya tayo ingaldok kaya kami medyo nega-nega. Kung kaya yan, dramatic expression, gamitan din Ekwayaldok. Emualdokan yung emuagyo. O kaya yung tao nung pikakasama niya ugali. Yung tao nga yan, kayaldok. Kaya yung akmul, wala mo kanya. Ayaldok. Aga ka nakakoreng aldok ka rin. Aldok ba mo? Aldok yan. Ora po lang kakatamong. Yang aman ko. Tinod kami. Tigad siyang kita. At ngayon naman rin pong paninayin dapurin kaya katamo pong biru-biru kapusungan at binang pikalyanis ko. Kawatasan. Ay, kawatasan. Kuya po yung prueba. Live kami, ha? Gilo na ako kasing Mel. Oo. Salana na po. Ano kaya kawatasan, kaya ka rin obra, dingwatas at magkunta. Balo yo, yan yung kagat panapunan, syempre, babalik mi yan kaya kaming bisita. Pablasang pagsadyata mo king karing dekano da rin poeta, i-Cresot. Syempre kumata ka rin, meto ka rin poeta. Makanyan man, bayo ke denanoras bang munyegale. Ating kong hangover, kaya tagkakatamong balikid king milabas. Happy birthday, Kang! Kung Alex. Happy birthday. Maynard Del Rosario Castro. Mag-umpisa po
Ngayon aldongay ni, nung makikilala kayo kang Alexander Maynard Del Rosario Castro, ngayon pong aldongay ni, kaya biyara na yung pureng Thundercats. Pero kaya napapalan eh. Ma? Sabihan na 20 year pa eh. 20 year pa. Makataluya mig berde abe. Wapin. Ngayon aldongay ni. Kitang kaya na eh. Kaya, dual citizen na yun. Wow, balo min dual citizen. Filipino citizen. Senior citizen. For senior citizen. Balo mo kong Alex, kapamilata, formal ko pa mo. Kapamilatanan ning Center for Kapampangan Studies. Opo. Ning Umpukang Kapampangan. Opo. At ning RW 95.1. Opo. Ipayabot mi, hindi kaming masusi at mapanalangin. Aluway nga sabi ko. Pamakyabi kaya kaya pamagmasusi mo kaya birthday. Happy birthday. Happy birthday. Balo ko Sir Robbie ang migpakanaget ang kayakatang pinosdak yung pukan eh. Itang 18 years na yan. Wala natin yung 48 years of experience. Balo kayo. Makanya. Nikikit. 18 years old na papi naman. Wala natin yung 48 years of experience. Wapin. Mig-lecture ya ka no ka rin kaya. Mig-lecture ya ka no ka rin. Holy Family. Mig-enjoy ya ka no eh. Mig-enjoy ya. Bala ko na bulit ang piyalo nga pin. Una kunya sana eh. Wapin. Wapin ko nga Alex. You're not 60. You're only 18. Oo, 18. Papintinububuwak eh. Nakapay ko nga, Alex. Tinububuwak. Pati na ako. Makanyan man, na paalambatan. Pablasang tatangalan tamo. Hingal doon ng kebaitan. Ning metong karing mela pupuri. Kapag mo ikaw mag-gumali. Luway ako. Ala ko karapatang yan. Paburenyo. Pabustan yung pakiramdaman tayo. Yung metong agale. Pamuri. Haus na ka rin ni pamuri, ne? Parang pamuri, igale na kikatamo ni Poeta Laureado, Miguel Berine. Ay, liwa pala Miguel Bera. Kasi, kaya ko pa kang Miguel Bera, mas matuaya kayo. Kasi ala na yung bok ito. Bulitan kayo po. Yung Poeta Laureado, masalubsub, gulot! Magatal, gulot. Alangaliwa, ano na yung Poeta Laureado? Francisco Frank Ingari Eme Ginto. Palakpakan tayo. Balaksanin na. Bakit may kulay ang ginto? Aldo sa slag king alaya. Bakit kaya itangambun kindat-kindat ingkislap na? Bakit kaya sari banglo sa limuyak ding sampaga? Bakit kaya sari gayut ing limpad ding mariposa? Bakit kaya ditang ayop magsaya lang mamagkanta at matulang mamagdalit, lipat-lipat karing sanga? Inya para sa ulangin eh, sasaganang maligaya kang Alex Del Rosario Castro, huling aldoning Beytana. Happy birthday po. Sir Alex Castro. Mabiya pa po na. Sabi yung kumisan. Kengal domong kebaitan. Biye mo misap lala sana. Lalo ka sanang may magawa. Bandakal ka asaw-asawpan pa. Uli ning lugod mo't ambag. Kaniyang arte at kultura. May piligat mekwang moka. Anting galal ning probinsya. In communication degree, mi pagkalubyay tikeka niyang keng St. Louis University, mayari kang kinarera. Alex Del Rosario Castro, yaing creative director ning Saatchi and Saatchi Banmagsane Karin London. Kabalik na Pilipinas, creative manager iya posisyon. Ngeni yaing consultant na
ning Corporate Communication kay Holy Angel University at iya pa ing museum curator. Keng pelikulang ari naman yang designer ning produksyon. Yang author tingatlong libro, eksena karing balayan tang kasiping at karulong at senaryong Kipnuan Leguan. Aro katimyas da. Album of beauty titled Kapampangan at Amazing Facts and Figures Every Pinoy Must Know dapat tang abalungan. Inya matni kong sabihan ing genius yet matenakan ing celebrant Alex Castro dapat tayang palakpakan. Salamat po. Palakpakan tayo po, Mimoya po yung gagal eh. Happy birthday pong pasibayo kang kong Alex, ang Sir Alex Castro po. Pasibayo pa yabot mi. Yan naksiburin sabi, no karin tayo kan mag-greet eh. Hanggat tayo kan nag-greet, na? At saka 20% discount na naman, nali. Wapin effective today. Kami kaganaka kong Alex, at yung kumbalong restaurant, makwenta kaya ng 20% discount. Plus, minus 12% bat. Minus 32%. Wapin. Ala kang problema, kong Alex, niyang inipot ang mamang kakilwal. Agkat mong kaluguran. Detang senior citizen. At ina naman kilala kong malapit yan. Potang pakananda ka takilwal. 20 plus 20, 40%! O man-order tanong man-order. Doon ang banwa kanya ni Paner na yun. Ano na banwa? Maganda ba yung i-add lang, sir? Wala. O Makanya. mong limala, 100% lang ta. Makanya ning kwenta ko eh. Oras, mabili kami Pilipinas, alas 2:34 na po na ikagad panapunan. At may kamapin ng tambong pawaga. Ako po maglipat sa stasyon, ini po, Ingumpukan, Kapampangan. Kaya kayuya pong pakaramdaman, Ingumpukan, Kapampangan. Prosperity awaits at Ford Pampanga as it welcomes the year of the Fire Rooster with Ford June Hot Deals, featuring the Expedition, Focus, and Fiesta at low all-in down payments. For more information, contact 045-961-2888 or visit www.laosfordgroup.com.ph. Legendary hit makers from the past. Oh, yes, I'm the great pretender. And the new, fast-rising artists of today. I found myself dreaming. Featured in a one-hour show. Your Superstar. Sundays, 5 to 6 p.m. on RW 95.1 FM. Crowned as the giant among entertainers, the showman of 1970s generation by the Rolling Stone. The man who made the whole world sing, Barry Manilow, featured artist on your Superstar. Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, Ingumpukan, Kapampangan. Oras, mabili ka Pilipinas, alas 2:36 sa rin panapunan. At halata po na live tamo po eh. King Facebook Live, makirandam lang Tang Benny Ginto. Mang Benny, may pa oras. Benny Ginto. At syempre, King Ibayong Dagat. Louis Dawayan Basilio. Kami gaganaka. Bad kong mag-CR pero mini ko mo. Sagli mo. Sagli mo eh. At syempre, puta kalingwan tamo at etamo kalingwan. Nung waring milyari mo, masyado tamo namang masaya kitang may labas. Ing metong karempo laureado. Migmasusiya naman king kayang aldoke baitan niya nga 18. Syempre. Yung poeta laureado Romeo Rodriguez. Makanyan. Maligayang kaya baitan, Tata Romy, kaya kang kita nga 18 ning Enero.
Maligayang kay Busy Baitan. naman kasi ulit marato niya kay Manila. Oo, Makati boy na yan eh. Makati boy talaga. Makati boy. Pero pupunta-punta tayo, Kitty. Kapamilatanan ni Center for Kapampangan Studies. Yung katipunan da rin poeta, ring ang magmalasakit nga mano. Happy birthday! Maligayang Aldon na ningke kang Kebaitan. Kasi kang kopan lalo tang, huling metong kakareng lalawin daan naman kayo. Wow. Tatanghalan din. Timong maragulay ang bag mo naman. Kaya nga mano. Timong rin nga mag-text na lang. Mumunta na naging tutuki section. Kaya pong manager, ala kayo pang kay kine? Camera, kaya kong opisina? O bakit naman mo, sir? Magtatanag yung tutuki eh. Ganoon po yung kakataong pong oreni ring panayan dareng metong ka rin paninayin dareng tara pakaramdam. Yan kami paninayin da kayo. Ay kakataong pong biro, kakalagad ko mong magkamali. Wala mong kadagul ko kasalanan. Biro-biro kapusungan at binang pikalyan. Ready? Kaya katamong biro-biro ng kagapanapunan ng mumunan dili, may pamagatanan niyang siguradong aboryan nyo keta kami. Misa nakagat panapunan, kabang makasakeya, ing meto nga makwalta nga abogado, king kayang pajero, king meto nga masulo da baryo, adala na nalaring aduang lalaki, king leledalan, mamangan landikot, pepalelene king driver, ing kayang saken, at sakaya tini pa. O ba't mamangan kong dikot? Ala kaya pong panyaling apangan kasi eh. Nama kanyan. Tara tuki ko kung kakuking bali. Atin ko pong asawa ang pong adwang anak. Ito ko'y manala naman. Sa kaya minarap, ketang metong pang lalaki. Ika man, tuki na ka naman. Ayating ko naman pong asawa at anam la rin anak ko. O di kasi tuki wala naman. Sa kanya sinaking abogado, king kayang pajero. Sa kanala naman, tinuking sinakering adwa lalaki, kambering asawa at anak ra. Maskup bagya, uling tutungas no king karakal ring makasake. Anyang may kumpisan niyang lina kading saken, anang sinabi ning mumunang lalaki. Kagana kayo naman po. Manan mong tikiyo kengan po kaya abemila po rin kaya kaming pamilya. Walang na naman eh. Sigurado nga po yan nyo ka rin. As muna apin kakatas yung likot kaya taking kaya kami. Bala mo galat. Bala kami ka chance lang eh. Malabong pala yung likot karela. Palat na eh. Mamulang hita. Mo talaga asambut ding abogado, sir. Ali mo lang. Torni, dako po asambut. Kaya katamong kaduang biro-biro, may pamagatanan niyang 25 banwa. Tayo. Nga man mo. Kape! Puros ng kape! Ang kape ngayon. Alala ko, balong yapag, kape. Alala ko, karakal pipindutan kayo ni siyempre. Puros ng kape. Makamurting kape. Oh, sige. O, hindi po yung kadwa. Luna kayo niyan. Itang kadwa, kape. 25 banwa. Kabang manasan laring aduang lalaki, king bebe ning ilog, karing king masantol, tinalan niyang meto nga karo. Ano ka rin makatukila, ring makipagnugot. Tambing, tinikdoyeng mumunang lalaki, likas na yung kayang kupya, at sakaya dinukong bagya. Ana ning kaduang lalaki. Kagana ka mo naman, abe, talagang may miya ka pang pugya king mete. Singot-singot ya, at mga lengalelwa ing mumunang lalaki at nga nang sinabi. Hindi ka naman. Miyabi kami megit. Adong pulo 5 banwa. Basic banwa. Sinasabi. Makabaka ba? Tiniwag na isa mo. Sabi ko kaya kayo, caffeine is dangerous to your health. Mag-nervous kupin. At oreta po rin kakatamo pong biro-biro kapusungan at binang pikalyan. At kabalit na po rin kakatamo pong programa. Isabintala mo rin kakatamo sa amot sa ariad dakal pa po. Kaya naman po, eko po maglipat stasyon. Ini po, ing Umpukan Kapampangan. Kaya kayuya pong pakiramdaman, ing Umpukan Kapampangan. All-in-one place ba ang hanap mo?
Suki Mart ang sagot sa pangangailangan mo. May convenience store packed with Pampanga's best products. May 7-Eleven, mini stop at food court. May ISO certified water refilling station ang Suki Mart. At 35 apartment units na may hot water system at 24 hours ang security system na may CCTV. Suki Mart is located behind St. Augustine Church, San Agustin, City of San Fernando, Pampanga. Lumidya, Ingamanong Siswan, Umpukal, Kapampangan. One of the winners of Aslag Kapampangan Songwriting Contest, makamisya rin ni Tito Ben Escasa. Pangaral, Balitucan National High School. At ngayon naman po, nagkakataon pong Samut Sari, kaya ni po kayong umpukan Kapampangan. Medyo dakala rin piyesta kaya ning daratang mapila na Domingo pare. Oo. Ing nuka rin ning peka malapit na piyesta. Hintay, doon ng Santa Ines. Ngeni? 21. Happy niya ng patron niya. Kung Alex, may sabi, naka-birthday niya kami patron. Oo, Santa Ines. O di pare, birthday ng kumari ko. Agnes. Alia. Pengalendaryo Remo na. Kapiesta na Santa Ines sa 21 ng Enero. No ka rin yung piyesta pare. Ini kaya naging Bacolod. Etong baryo yun parang ganyan Mismong nung ka rin niya lampas ka ang Bagyadabso. Kaya ba't naging Mabalakat? Ngayon ibalo kayong balo yun, Mabalakat.
kasi kanya itong exit na ng NLEX. Kaya ba't kaya taking San Ildefonso Magalang? San Ildefonso. So yung San Ildefonso Magalang, yung karalang patron, Santa Ines mo rin. Tama kanyan. Ating kasi lugar, Laguna, Santo, pero itang pagpiesta, aliwain patron. Bukas pare, Domingo pa mo. Nukar rin piesta bukas. San Vicente Diacono. Piesta San Vicente Bacolor. Kaya kami. Ano yung binirurak piesta kaya kayo wara? Piesta kaya kami? Tao Kuya Angeles ako. Ay binistuneng mo ko sa manual. Wala ko sabi mo porak, dala na ka man porak. Potak Angeles sana sabihan tao ya Bacolor. Alam mo sa ilang kasabi rito? Wow. Alam mo sa bang tao burda mga panganam. Ano ka rin ba yung piesta bukas pare? Kita porak pingking kamyas. Kamyas. Kaya baboy yun mga karanyang kapatid tanga ito yun. Makanya. Nano yan malapit sa Villa Maria? Liya, matas yan talaga yun malawat siya. Luay dalan. Party na itang sandang Batyawan. Happy ng Batyawan. Tang rancheria na 24 ng Enero. Pare, kapil nga 24 keng Martis. Martis. Ini kaya naman Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. No karning piyesta pare. Kaya San Fernando din tami itong barangay Malpitik. Malpitik malapit. Papunta Bulaon. Del Carmen, Pwede kang munta kung Del Carmen, lampasan may Malpitik. O kaya kitang luban may itang kantong Avida. Ang Popaking, Baryo? Naning Porak, Kalsarang Bayo. Kalsarang Bayo. Kalsara, Kalsara. Pero Kalsadang Bayo. Kalsara. Oren po, maligayang kapiestang kaya kayo. Eko po makaing mamang karni, pero karendelanang ko rin, mga ngata lang babi. Itang bisperspan talaga pero pa kanita pare, ating tamong kaya, may atong pampigaga o napagsari, at kayang krisot. Pwedeng dyan mo kaming ideya, makananing preparasyon na gagawin na kanina. Lutan na pong banuang pagsadyan, ing kadinala 50 banuang anibersaryo o Seski Centenaryo, 150th birthday na po. Juan Crisostomo Crisot Soto ning Bacolod, keng 27 na ning bulan sa Lukuyan. Nanyang aldong 27? Biyernes. Po. Ipo kapag masusyan, antimong maragula kapag masusyan na king kayang birthday, impong National Historical Commission of the Philippines, kapamilataning Executive Director Ludovico Badoy, datang yapo, magdalaya pong koronang opisyal, bat king opisina ni Presidente, king Malacanang, mamiyala pong parangal, king kayang monumento king Kabambangan, natin pong misang alas 6 ng Abak king Pisamban, dapat masyado yung maranon. Ita pong programa, kiyatang monumento na king Bacolod, Lele Palengke, alas 8 en punto na po ng Abak. Makuya dyan mo po yun, udang yata malyaring lumbat ka rin uling babarilani ng Aldo. Makuyad pong programang pami parangal, kang Crisot, tagunanda ring sapni ng Crisot Literary and Cultural Foundation, ilapin po rin years. Kabilugan na pang sapni na sabihin, kami kakamag-anak na rin. King misusumangit, king Kabalya, ing local government of Bacolor, ing Dabsu, at rin pong tuturo Dabsu, at ring poeta, at ring pagmalasakit king Amano. Kukumbiranda ko, puretang at yung makasilip king okasyon na yan. Kaya niya pong Biyernes, alas 8 ng Abak. Bari yapin tayo pamukulat na ng pamagmasusi na yan. Nung wari yapin na yung pamanyara yan. Pero ating literary academic conference kay July para kitang countdown kay kayang birthday. At syempre, pangabengi na po nita, itang ganap ay alas 5 gatpanapon, alas 5 ni gatpanapon, kay bat na po ning 40 banuang may papalabas. Excerpt lang ipalabas de pong pasibayo, ing metong karing kayang kabalita na obra, ing Alang Diyos. Bali ko, dakal jalwalong lugal yan hindi talaga ipalabas de po, alas 5 ng gatpanapon, itang king Biyernes, January 27, king Don Bosco Academy. Impon Don Bosco dati, happy niya po itang Mary the Queen Academy ngini. Lampas kayong mupumbagya, kita king Palawi. Dire-diretso kayo, king Lumandalan Bacolod, karinya po may palabas. At balitan mi naman, dinanda ko pong update, may palabas siya naman Holy Angel, king
February. Balo ko ba ng February 9. Balo ko itang mumunang palabas. 9, 10, 11. Para ka rin yung tao bakulod eh. Ining palabas sa ini, king kasaupanan ng sapni, reng iyampang depo ka rin tao bakulod. Nya rin tao bakulod, ilang burirang manalbe. Balo ko fry libreta. Libreya. Oita po. Tangking bakulod libreya, pero itang king Holy Angel, king Feb 9, 10, 11, libre. Then tickets siya 300 la, 500, ampong 800. Ini po palampasan, uling malamba na naman may kan bayo may palabas. So ulit din pe lagi ini king Kabuana, king Cultural Center of the Philippines, martial law kan. 1975. Kukwentura, in-escort dala pang Metrocom pauli. Pauli. Anya po palampasan. Ngayon, kukutang iyo, ot alang Diyos. Kaya ba ini? Nietzschean playa, alya po. Yung manisipang, wala mo, sabihan ng Kristo, alang Diyos. Akit yung karino, ba't sinabi ng alang Diyos? May makay nga sabi, siyempre, Daniel Ben eh. Spoiler ko kanita. Makamukha ka. Pero para ako, obligasyon. Obligasyon din nga ganaganang Kapampangan bilang pang honor kang Crisot, kasi 150th anniversary na albende ng kayang masterpiece. Kay sir pamamemo naman kay kabalon kay sarili mo na nanyawaring sarswela ni Crisot ang makanyan. Nakaliya pwedeng pakibatan itang pamanalbende. Itang sinabi naping Francis nandin, Crisot ya ing greatest Kapampangan writer. Can you akit o bat sabihan de kareta pong matuan tao bakulod household name ni Crisot at kukwento rin paninga lang Diyos. Kasi iyan, bala mo, nung may ragul ka bakulod, talagang kabaluan din kabaluan. Ako, akarugol lang ko niya, malati ko pang daramdaman kaya po, kupot ang daratang na yung kung kupot ang mimuayeng kung kalalapit ng Crisota, na. Sabihan kasi itang bala mo, dignepin pilosopo ng biyasa ka na. Kaya ka makapag-reason out, tambing ng balo, tambing kang masarap. Makanyang gagamitan dyan. Crisota ng makanyan. Bala mo all-knowing. Although mailiit ang yan naman kay, pero kung na yung magkilala kang tay Crisot, that time. Yan po natin papatewa, hindi mo patemya sabi, pag Crisotan la yan. Ay, baga gamitan dyan naman. Yan ang mga sabihin ng mag-Crisotan kayo, itang balo tamong yan, pang-academic yan eh. Itang verbal joust. Di, kanita, ba't siya mo papateya, itang malasing kareta, pag Crisotan la yan. Makanya. Pag-debate na makanya. Nya kailangan po lalo yung Alben at lalo na rin anak. Very relevant yan po. Karen palabas ako din yung universal appeal. Kasi lalo na itang ingbiera rin talasawa. Makatulay ito eh. Adwaya mo. Kuat ang Alben tayo po yan, nating dress code, makanya na, di mo, taging bakulod, buat ang palabas dating Don Bosco. Wala. Tama siyar mo. Importante, achuta. Chulan eh. Pasibayo ulitan miya, keng Biyernes, itang programang Parangal kang Crisot, alas 8 ning abak, yatang kayang monumento, king Lelening Palengke ning bakulod, at itang alas 5, palampasan, lalo na rin tao bakulod, lalo na rin ng resettlement, din na niya pong oras, Biyernes naman, alas 5 ning panapon, kaya taking Don Bosco Academy, dati, ayapin nga niing Merida Queen Academy of Pampanga. Albenye po. Kagaling na kagaling. Kanyaman ng pakaramdaman. Diba? Kunwari, sabihan na mo ko niyan. Paano na yung kaya kasing magyambula? Paano na yung kaya talagang... Okay. Ikaw lang sapat na. At ngayon naman po na anong asan yung kalutong Kapampangan, tutong manyaman. Bayo kaya sabihin ng kaya katangasan, masanting milyari lang din na asaksyan may ing pamitipon da rin Chili Growers Philippines kaya taging bakulor ne ireni pamitipon-tipon da rin mahilig kayong lara balo yun po maragul yung industriya ng lara ngayon uling maling lara at dakala produktong magagawa king lara may ito nga pagmulalan Lara High School ne pare high school. Nya lalo ko bisanan din talaga uling lara sayang na bali atin pa naman pamikatagod ing metong pampisasabihan ken ing makatulang ikit minan din o makapagmulala atin lang Labuyo 100 challenge pare ating doktor ating inyero ating veterinaryo mangan lang dinala na labuyo dinalan balang metong dinalan na pirasong labuyo
Ano nga baluta karela sir, palang maparas, ka dapat miminom danom. Basta palang may paras ka, ka miminom danom kasing natural instinct minum kan dakala danom para mila ko. According to them, so kanung minom kan danom, lalong kumalat ing paras kay kang asbok. Ing peka masanting kano, minom kang gatas o kaya yogurt. O kaya olive oil. O mas kinanong oil, ne. Ora tang mengan na reta. Kasosyalan na naman eh. Pero never water. Lalo mong paparas. Lalo yang para sa lalo yang kumalat kay asbok. Kay pomoy moto mi katang eskwela milanang paras pa kay Lara yani. Manyan. Nyay ka nung hot and spicy gatas po ininom Pag gatas po ininom mo ara kaya kanya kasi hot and spicy ko. No comment. Tsaka manwala kitang breast milk is still best for babies. And fathers too. Breast milk is best up to 2 years and beyond. No comment at all. Katakot ka. Yung kakatama kong tanong nyo. Yung kakatakasan simple mo. Okay. Tipe ka man yang. Balo mo yung tipe pare. Tipe. Ako datang man kayo niya kisang tarita Pag kinigat ang bale matonggos Yoko House. Karimay. Pagsistita alam mo rin Ilocano Pero tinta mo naman palang tradisyonal na pa magluto. Alang gisa-gisa. Tipe kamanyang. Balo yapon kamanyang string beans. Ratang native string beans. Local. Yung kamanyang, makanano mo yung balo. Sasaling kang kamanyang. Ratang mura. Ela pa masyadong makalbaga butol. At po tampak yan, may itang butol ay lalaban. Wow. Sikreto ka rin kamanyang. At yung misa, sinabi ka na. Lalaban Kasi agad nakakita ang masalubsob ya gulot ng puya talauriato kaya Wapin. Kung balo nung tutoy niya, sinabi ka na ako, pero iba't kanita gewa ako. Sabihan da mo rin mato, anong mapamangkang ating butol, uric acid mo ka, no, rayuma. Ating may turong matuwa ka na ako, bangkan tayo na, kano ma-activate itang panibatan ng uric acid kayang kamanyang, po gigilyan kayang palang. Pututan niya kayang gamat. Yapo ko masela niya kayang pamamutot kamanyang. Wala mo na itong mamukulat aswa. May kayang kayang kampitan, masugoy, maitya. Iyapo ko masela niya. Sinabi ng pututan mo yung kamanyang uini mo yung kaya kang tukyan Di na nakang padron. Itang padron na yung tukyan mo, pupututan mo. Kabalyarin, kailangan pare-pareho ka ba? Makanano may iluto yung tipe kamanyang? Iderang yung bulig. Balori yung bulig, Nung magtipe ka man yan kayo ating Cosino branding ng bulig, iderang yung bulig, pangilya niya, siguro, tsaka meto nga pulgada. So, yung bulig hapin ni Kamangyang? Aliwa. Iderang yung bulig, pangilya niya, pabukal na rin Kamangyang king dita ka bagok. At hindi ta ka danom. Tang sanap-sanapan na sabo. Puta kay, diyanan mo yung saboning pislang sampalo kape pabukal. Sibuyas at inyala yun. Atin yung sibuyas ini. Sibuyas, bagok, sabo, sampalok. Piyabe-yabe mo yan. Masanting ken, ustula mo lambot. Den kamanyang. Eyo pa kalambot. Banta, masustansya lang. Yan po, hindi katamong Nanong Asanyu. Inot kami. At ngayon naman po, uling alas 3 na. Palawalin rin kayong kodigo, bang pugayan. Ingkay pong kabangal katawan. Kambeda po rin king Laguna pong Sir Jan. Pupugayan ko la po rin kaya pong kapatid king rin po Knights of Columbus. Rin pong kayang king no kanya kasi tayong eskwela na. Francisco na po masyano. National High School. Yan po pa rin kayang kambeda po kano rin kaya nakan. May pogan pa na po. At Sir muna na ako kasi po takagisa na kaming oras maputo itang listahan. Ako papugayan ko pong mumunan dili kay may pa oras din ka na akong bayo may manyatang may laking Middle East So magpapag-reunion kan pasibayo kanyan. Iko ngalen na po ning Mexico, ang po pay Alvin ning Bulaon the settlement. Makaimunan po rin kaya ako eskwela, siyempre, kaya taging Lara Integrated School, ang pupwitang ka na akong siyempre, kaya kayong DepEd San Fernando Division. At siyempre, lalo na rin kaya kaming kaya bigyan ni Kampangan Center, paano mo na pong Sir Robbie, tanting ko po rin kaya kaming consultant, kaya bigyan ni may birthday ko, Alex, happy birthday again, Sir Lino,
Nino pa rin haluwatang consultant. Itong kasi kaya tayo kayong kaumpukan tayo, ka-Francis, etc. Kaya ba't po makahimuri, siyempre, ang kabangan mong katawan. Siyempre, ang asawa ko po, Agnes, ang po rin anak mi yan. Diyan po yung kaya akong metong kayo ni Justin. Maya pong gapanapong kaya katamuan. Dakal po salamat kayong makiramdam you. Budi ko mo po sabihan, palagede ing Ladies of St. Vincent de Paul, King Holy Angel University, karenyang teatro Kapampangan pong Ladies of Charity, ang pong Artisan Tarita, ken January 28, 7 p.m., Holy Angel University. Dakal po salamat. Maya Poras, karing makiramdam King Guagua, yung Regional Trial Court, Ate Sok, Ate Carol, Tita Lisa, Kong Joel, Ko Sunny, Kong Jimmy. Ren kaya katamong kalukuran kay ni Kim Betis, Kong Philip, ang poetching Vilma Larita ng Lawrence Glass Supply, Kong Cario, ang poet Stella Serrano ng JCS Pawn Shop kay ni King Plaza Burgos, King Guagua. At syempre, King Dabsu, King Don Honorio Ventura Technological State University, kapamilya natin kay King Presidente, Dr. Enrique G. Baking, ating kayang familia, Poeta Laureado Nestor Argalura at Ma'am Dr. Jean Galura, ating anak ng Kambal, kang among Ronnie Cao, Father Garupan Lilio, at syempre kang Ma'am Biling Suba, kini San Roque Guagua, kang Judge Miles, Nomer Pangilinan, at kareng kakatang kalukurang Poeta Laureado, Poetisa Laureada, Mang Opreng, magpakasikang kopo, magpakasikang kopo. At syempre, kang Romel ang pong Ami Trinidad, at syempre kang Ronnie Navarro, makikantin kay ni King Dabsu, at Sister Len, ng Cariana Monastic Community. Maya Poras po. At ang burika ang pumpugain ng Kulya Ubi ng susulod, Sir Fry, nanuwaring sinabi ng Allen Dizon Kempormana. Balo mo. Ano? Diyan pa makanya may Allen Dizon. Una ini, Ale Ubi. Allen Ubi. Grabe ko sa kanya. Dakal oling dinena na akong kain, syempre. Dakal salamat kita pong sisigabin niya yung kako. Puros na ang kape! Dakal salamat at balo ko ng eskwela ng Sir Jan Rafaela sa Tin Memorial High School. O dito ang eskwela ng tuturwanan. Rafaela sa Tin Memorial High School. Bigla kang nga tandanan. At ini po niya kanda na Suyuki yan laksamana. Hanggang po kayong tutuking Sabado kay ni Puking Umpukan Kapampangan. Daralane po kayo ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies aning RW 95.1 FM. Maya pong kagat panapunan. Ding pamalaka kay kayong dimdam, bukod lamo king dalo talapagsalita at ela ibat karing madibala king istasyon ng radyo gini.